बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 11 सितंबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें पर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में ई स्पोर्ट्स की रिकॉर्ड कामयाबी, 750 मिलियन व्यूज़। आलमी गैर मुनाफा बख्श इदारा कप ऑफ द वर्ल्ड फॉर ई स्पोर्ट्स ने रियाद में गुज़श्ता दिनों मुनक्कद होने वाले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के दौरान हासिल होने वाले रिकॉर्ड कामयाबियों के इशारे जारी किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक टूर्नामेंट रियाद शहर में 24 अगस्त को 7 हफ्तों की एलीट मुकाबला जाती सरगर्मियों के बाद इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें 24 मुख्तलिफ गेम्स पर मुश्तमिल 25 चैंपियनशिप्स शामिल थीं। इस इवेंट में दुनिया भर से तकरीबन 100 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाली 200 टीमों के 2500 खिलाड़ी और टीम मेंबरान शरीक हुए। मुकाबलों में इनामी रकम 70 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद रखी गई और इख्तिताम पर सऊदी क्लब टीम फॉल्कन्स ने मुसलसल दूसरी बार क्लब चैंपियनशिप का ताज अपने सर पर सजाया। टूर्नामेंट के साथ मुंसलिक मेले के लिए 8 मकामात और मुकाबलों के लिए 4 मखसूस हॉल्स तैयार किए गए, जिनका कुल रकबा 9 फुटबॉल मैदानों के बराबर था। सिर्फ बुलीवर्ल्ड रियाद सिटी में 30 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने शिरकत की और दुनिया भर के मौसीकी और खेल के सितारों के साथ एक शानदार तजर्बा हासिल किया। ये इवेंट कंटेंट क्रिएटर्स के मैदान में भी भरपूर नुमाया रहा, जहाँ 30 से ज़ायद मरकजी शोध, 50 पार्टनर्स की इख्तराई सरगर्मियाँ शामिल थी, जिन्होंने मजमूई तौर पर 8 अरब इम्प्रेशंस और 2 अरब व्यूज़ हासिल किए। इस दौरान शायकीन टीमों और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स की जानब से 8 लाख से ज़्यादा डिजिटल पोस्ट्स शेयर की गई हैं। नौजवान की हादर दिमागी से एक शख्स की जान बच गई। हाइल शहर में सऊदी नौजवान की हादर दिमागी से एक शख्स की जान बचाने में मददगार बन गई। फ्लैट में लगने वाली जो आग है, भड़कने पर खिड़की से कूदने की कोशिश करने वाले के लिए कंबलों की स्पोर्ट बना दी, जिस पर वो शख्स कूद गया। सबक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सऊदी शहरी माजिद अल-जमादी ने बताया कि सड़क से गुजरते वक्त एक फर्निश फ्लैट की खिड़की से धुआं निकलता दिखाई दिया तो थोड़ी ही देर में एक शख्स जो था वो वहां पर लटकता हुआ दिखाई दिया। वो कूदने की कोशिश कर रहा था, मगर बुलंदी के खौफ से खिड़की पर लटका हुआ था। नौजवान का मजीद कहना था कि यह मंजर देखकर फौरी मुदाखलत समझी और फर्निश फ्लैट के मुलाजमीन को कंबल लाने का कहा, ताकि उसे चारों तरफ से पकड़कर प्लेटफॉर्म बनाया जा सके जिस पर वो शख्स कूद सके। राहगीरों को जमा करने के बाद कंबल को सबने मजबूती से पकड़ा और खिड़की से लटके शख्स को नीचे कूदने का कहा। नौजवान का मजीद कहना था कि हिफाजती इक़दाम देखकर खिड़की पर मौजूद शख्स कंबल पर कूद गया, जिसे किसी किस्म का जिस्मानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद उसे गाड़ी में करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि धुएं की वजह से उसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। फायर ब्रिगेड के आने के बाद आग बुझाने की बाकी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने मरकजी खजूर मंडी के तोसी मरहले का आगाज़ कर दिया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने मरकजी खजूर मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था, खजूर मार्केट कौमी इक़्तिसादी तरक्की में गैर मामूली अहमियत की हामिल है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मरकजी खजूर मंडी का पहला मरहला 37,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है, जिसका शुमार रीजन के बड़े तरक्याती मनसूबों में होता है। गवर्नर का मजीद कहना था कि मदीना मुनव्वरा रीजन की मजमूई खजूर की पैदावार में गैर मामूली अहमियत का हामिल है और यहाँ पर काश्त की जाने वाली खजूरें आलमी सतह पर इंतहाई फेमस है। मरकजी खजूर मंडी के इफ्तिताह के हवाले से उनका कहना था कि सऊदी अरब विजन 2030 का टारगेट, जिसमें मुतनव्वे कौमी आमदनी के ज़राए में इजाफा करना है, उसको सामने रखते हुए मरकजी मार्केट कायम की गई, ताकि काश्तकार और ताजरों को सहूलत हो और अपनी फसल को वो बेहतर तरीके से पेश कर सकें। अगर आपको अपने बॉस के साथ मसाइल हैं तो रिज़ाइन ही वाहिद हल नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मुलाज़िम अपने ऑफिसर से हम-आहंग नहीं हो पाता या काम के हवाले से उसे तनकीद और नज़रअंदाज किए जाने का सामना रहता है। इस रवैये से अदम इत्मीनान पैदा होता है और लोग नई जॉब तलाश करने लगते हैं। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक बेहतर तनख्वाह के बाद ये दूसरा बड़ा सबब है जिसकी वजह से मुलाजमीन अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। जर्मनी में 2023 में 1555 मुलाजमीन पर किए गए एक तहकीकी मुताले से पता चला कि नौकरी तब्दील करने वालों में से 29% ने अपने ऑफिसर के अंदर जो अंदाज़े क़यादत को वजह बताया। सवाल यह है कि अगर ऑफिसर के साथ मसाइल हों तो क्या रिज़ाइन ही देना चाहिए? मुलाजमत के अमूर के माहिर ब्रेंट सलाजीज कहते हैं कि यह डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर आपके जो ऑफिसर या बॉस की शख्सियत मुसलसल नुकसानदेह हो तो बर्दाश्त करना गैर सेहतमंद है, लेकिन छोटी मोटी रंजिश पर नौकरी छोड़ देना भी ठीक नहीं। बराखिर हर मुलाजमत में इख्तलाफात हो सकते हैं, असल बात यह है कि क्या उन्हें हल किया जा सकता है। उनके मुताबिक ख़ास तौर पर नौजवान मुलाजमीन और करियर के आगाज़ पर लोग मसाइल हल करने या मुकालमा
کرنے کے بجائے جلد ہار مان لیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ سوال کرنا ضروری ہے کہ اصل بے اطمینانی کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باس کے رویے کے بجائے خود کام کی نوعیت یا ذاتی توقعات ہوں۔ اس حوالے سے ایک ماہر خاتون کہتی ہیں کہ بعض اوقات ملازم اپنے باس کو محض ایک بہانہ بنا لیتا ہے، جبکہ اصل مسئلہ اندرونی نظریات یا زندگی کے بارے میں منفی رویہ ہوتا ہے، جسے نوکری یا آفیسر بدلنے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اور سلاجیز کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مسائل کو کھلے لفظوں میں بیان کیا جائے اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دی جائے۔ مثلا میں نے کچھ عرصے سے نئے خیالات پیش کرنے کی کوشش کی، مگر ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ میرے لیے یہ اہم ہے کہ میری رائے سنی جائے اور ان پر عمل درآمد کے طریقے نکالے جائیں۔ کیا آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کس طرح میرا ساتھ دیں گے؟ اس طرح کے مکالمے سے مسائل سلجھنے کا امکان بڑھ جاتا ہے اور استعفیٰ آخری راستے کے طور پر باقی رہ جاتا ہے۔ ایجنٹ نے ترحیل سے خروج لگوایا، اب نیا ویزا نہیں لگ رہا۔ سعودی عرب میں رہنے والے جو سامعین اپنے سوالات بھیجتے ہیں، شیخ یاسر کا سوال ہے کہ میرا اقامہ 5 سال سے ختم تھا۔ سسٹم میں کفیل ریڈ کیٹیگری میں تھا، جس کی وجہ سے تمام معاملات بلاک تھے۔ کفیل نے ایک کفالت تبدیل کرانے کا کہا، مگر میں نے ایجنٹ کو پیسے دے کر خروج نہائی لگوا لیا، مگر معلوم نہیں کہ ایجنٹ نے جیل کے ذریعے خروج لگا دیا تھا اور میں پاکستان آ گیا تھا۔ 1 سال پہلے میں نے ویزا لگوانے کے لیے پاسپورٹ جمع کروایا تو ویزا نہیں لگا، کیا میں اب دوبارہ ویزا لگوا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے ویزوں کے حوالے سے قوانین کافی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ نئے قوانین میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں کفالت کا نظام ختم کیا گیا ہے، جاب ایگریمنٹ کو رکھا گیا ہے۔ آپ نے بنیادی غلطی یہی کی تھی، جب آپ کا کفیل ریڈ میں تھا تو آپ نے کفالت تبدیل کرنے کا کہا تو آپ کو چاہیے تھا فوری طور پر دوسرا بندہ ڈھونڈتے، اپنا نقل کفالہ وہاں پر کروا لیتے۔ آپ نے ایجنٹ کے ذریعے خروج نہائی لگوایا، جس پر اس نے کہ جیل کے ذریعے آپ کو خروج لگوایا، کیونکہ کفیل کا سسٹم بلاک تھا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس نے کس الزام یا قانونی خلاف ورزی جیل کے سسٹم میں درج کروائی ہے۔ یاد رہے کہ جیل سے ڈیپورٹ ہونے والے سعودی عرب اب ان پر پابندی کا دورانیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہوتے ہیں، دوبارہ کبھی بھی وہ سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جوازات کو ای میل پر اپنا سابقہ اقامہ اور پاسپورٹ نمبر بھیجیں، ان سے پابندی کی مدت کے بارے میں دریافت کر لیں۔ نعیم خان نے پوچھا ہے کہ کفیل نے میرا حروب لگا دیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے پیسے بھی لے لیے اور پاسپورٹ بھی۔ آپ نے یہ نہیں لکھا آپ کا اقامہ کون سا ہے، انفرادی ہے یا مؤسسہ ہے؟ اگر فیملی ڈرائیور چوکیدار ہے تو انفرادی کیٹیگری میں آتا ہے، جبکہ دوسرے ویزے پیشہ ور کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر آپ کا حروب لگے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تو اس صورت میں فوری طور پر لیبر آفس کی ویب سائٹ پر حروب کے خلاف درخواست دائر کریں۔ آپ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے یا جدہ میں قونصلیٹ کے ذریعے بھی لیبر آفس میں درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کفیل سے اپنے رابطے کا ثبوت بھی مہیا کریں تاکہ حروب کو چیلنج کرنے میں آسانی ہو۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔